दक्षिणदिग्भागे श्रीरंगस्य उत्तरप्रदेशे कृष्णा कावेरी मध्यदेशे आदिवराहक्षेत्रे सुवर्णमुखरी नदी समीपे तिरुसक ग्रामे पद्मावती नायिक्ष्याः सन्निधौ भगवत भागवत आचार्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमाणेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां हस्तानक्षत्र युक्त वासरः वासरस्तु इंदुवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदिनौ श्रीमान् गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य మీ గోత్రము పేరు నక్షత్రం చెప్పుకోండి మనస్సులో. చెప్పండి. మమ కుటుంబస్య క్షేమః స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम गृहे सर्व शोक शत्रु निवारण सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल भूत प्रेत पिशाच बाधा निवृत्ति सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल विषहरण निवारण सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल संपत्कर सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल विद्या प्राप्ति द्वारा अखंड ऐश्वर्य प्राप्ति सिद्ध्यर्थं ये ये ग्रहाः अरिष्टः स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अनुकूल अवाप्ति सिद्ध्यर्थं ये ये ग्रहाः शुभाः स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत शुभफल अवाप्ति सिद्ध्यर्थं श्री अलर्मेल मंगा पद्मावती समेत वेंकटेश्वर स्वामी नः देवता उद्यस्य देवतां प्रीत्यर्थं अस्याः देवदेव्याः पद्मावती नायिक्याः सन्निधौ प्रातःकाल तिरुवाराधन अनन्तरं प्रातःकाल समये शांति कल्याण महोत्सव अंगत्वेन आचार्य मुखेन करिष्ये प्रथमतः निर्विघ्न परसमाप्ति अवाप्ति सिद्ध्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये ततः स्थलशुद्ध्यर्थं देहशुद्ध्यर्थं आत्मशुद्ध्यर्थं द्रव्यशुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थ शुद्धि पुण्याः वचनं करिष्ये तदंगत्वेन कन्यादान पूर्वक कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये प्रथमतः भगवद् आराधनं कर्म करिष्ये इति संकल्प्य అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. మీరు నేను చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మీరు చూచి తరించండి. కౌశేయపీతవసనాం అరవిందనేత్రాం పద్మద్వయాభయవరోద్యత పద్మహస్తాం ఉద్యర్చతార్కసదృశీం పరమాంకసంస్థాం ధ్యాయేద్విధీశనుతపాదయుగాం జనిత్రీం. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯಮ್ಮನವರ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯಮ್ಮನವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯಮ್ಮನವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯಮ್ಮನವರ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಲಾಂಛನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಪದ್ಮಾವತಿಯಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಪದ್ಮಾವತಿಯಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನಿರಿಸಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸಕಲ ವೇದಗಳ ಆಗಮಗಳ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದಂತಹ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಈ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಂಡಿತರಿಂದ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ರೂಪವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾಳೆ, ವೇದವನ್ನು ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ. ಅಂತಹ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದಗಳ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಆಯಾ ಪಂಡಿತರು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ.
पौमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणे यः पोदासु पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनुबोधिया पुनन्त विश्वायमः जातवेद पवित्रमते पवित्रेण पुनायमा शुक्रेण देवजेद्यत् अग्ने कृत्वा कृतगुम्रनो यत्ते पवित्रमक्षसि अग्ने विदतमन्धरा ब्रह्मदेन पुनीमहे भाभ्याम् देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्मै भक्मे स्तनो वेदपृष्ठाः तया वदन्तस्य धमात्येषु वयज्ञस्यामवदयोदयेनाम् वैश्वानरो लक्ष्मीर्ना पुनातो पादप्राणेन शिरोमयो भोः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः ऋतावरे यज्ञे मा पुनीताम् बृहद्दिक्सविरसस्तभिः वरगिष्ठैर्देववर्णभिः अग्ने दक्षे पुनाहिमा येन देवा पुनदा येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेरुध्येते ऋषभिः संवृतगं रसम् सर्वगं सभूतमस्नादे सदिदं मातरिश्वना पवमानेयो अर्ध्येते ऋषभिः संवृतगं रसम् तस्मै सरस्वती देहे क्षीरकं सर्पिर्मधुतकं पावमाने स्वस्तयने सुदुगादिपयस्वतेः ऋषिभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे सुदुगं विदं पावमाने द्विषन्तु नः इमं लोकमदोऽहं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाहृताः पावमाने स्वस्तयने सुदुघागैर्गरुदः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे सुदुगं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं वनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु वा प्राजापत्यं पवित्रं सदोद्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेते सह मा पुनातो सोमसत्यावरणस्वमेत्या यमो राजा प्रमुनादि पुनादमा जातवेदामूर्जयन्त्या पुनाद भूर्भुवस्सुवः तत्संयोरावृणीमहे गातुं विघ्नाय गातुं विघ्नपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगातुभेदजं तन्नो अस्तुद्विपदे शञ्चदुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मधो मता सृजा मे सज्जा सोमेन सोमो स्वेभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्व द्राय सूत्रां पच्यस्व परे दोषिं ददा सुतज्ञ सोमो य उत्तमज्ञ हवे धन्वायो नर्यो अप्सन्तरा सुषावसो ममद्रेभे वायो पूत पवित्रेण प्रां सोमो अतिद्रुतः इन्द्रस्य युज्यः सखाः वायो पूत पवित्रेण प्रत्यां सोमो अतिद्रुतः इन्द्रस्य युज्यः सखा पुनादे देवरश्रुतज्ञ सोमज्ञ सूर्यस्य दुःखिता वारेण शश्वतजना ब्रह्मक्षत्रं पावते तेज इन्द्रियज्ञ सुराया सोम सुत आसुतो मदाय
शुक्रेण देवदेवताप्यद्रभ्यरसेनान्नयजमानाय देहे कुविदङ्गयवमन्त्रोऽयवञ्चिद्यथादां च न पूर्वं योया इहेहेषां तृणये भोजनानि ये बर्हिषो नमा उक्तिर्न जग्मुः पितयामगृहेतोऽस्यभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेम्रायत्वा सुत्राम्नेः एष ते योनिस्तेजस्त्वा वीर्यायत्वा बलायत्वा नाशिवान् देवहेतज्ञ सदस्कृतं मासज्ञ सृक्षाथां परमे व्योमन् सुरात्तमसे सुष्मिणे सोम एष मामाहिज्ञसे स्वाञ्योनिमा विसन्ते उपयामगृहेतोऽस्याश्विनं तेजः सारस्वतं वीर्यमैन्द्रं बलम् एष ते योनिर्मोदाय त्वानन्दाय त्वामहसे त्वा तेजोऽसि तेजोमये देहि वीर्यमसि वीर्यं मये देहि बलमसि बलं मये देह्योजोऽस्योजोमये देहि मन्युरसि मन्युं मये देहि सहोऽसि सहो मये देहि व्याघ्रं विशोचिको भौवृकं च रक्षते शेनं पातत्रिणग्गसग्गहग्गसेमं पात्वग्गः सः यदा पिपेष मातरं पुत्रः प्रमोदितो धयम् एतत्तदग्न अरणो भावाम्यहतो पितरौ मया सम्प्रचस्थसम्मा भद्रेण पृङ्क्ता विप्रचस्थविमा पापेन पृङ्क्ता देवायज्ञमावदं देवायुवम् सम्प्रचस्थसम्मा भद्रेण पृङ्क्ता विप्रचस्थविमा पापेन पृङ्क्ता देवायज्ञमावदं देवादेवस्य सवितुः सवे स्वर्गेय सद्यो युक्ताय सविता देवान् स्वाहयता धिया दिवम् विषजाश्विनाः वाचा सरस्वते विष इन्द्रायेन्द्रियाणि दधातः दीक्षाये रोपज्ञ षष्पाणि प्रायणे यस्य तोक्माने क्रयस्य रोपज्ञ सोमस्य राजा सोमाज्ञ शवो मधो आतिथ्यरूपं आसारं महावीरस्य नग्नः रूपमुपसदामेतत्तिस्रो रात्रे सुरासोता सोमस्य रूपं क्रेतस्य परिश्रुत्परिषिच्यते अश्विभ्यां दुग्धं भेषजमिन्द्रायेन्द्रज्ञ सरस्वत्याम् आसन्दे रूपज्ञ राजासन्द्ये वेद्ये कुम्भे सोराधाने अन्धार उत्तर वेद्यारूपङ्कारोत्तरोऽभिषग वेद्या वेदिः समाप्यते बर्हिषा बर्हिरिन्द्रियम् योपेन योपाप्यते प्रणेतो अग्निरग्निना अव्यर्धानं यदश्विनाग्नेऽद्रं यत्सरस्वते इन्द्रायेन्द्रज्ञ सदस्कृतं पत्नीशाला
गार्हापत्याः प्रेषभ्यः प्रेषाणाः प्रोत्या प्रेभिराप्रेर्यज्ञस्य प्रयाजेभिरनुयाजान्पषत्कारेभिः राहुतेः पशुभ्यः पशूनाः प्नोति पुरोल्लासेर्हवेज्ञस्य छन्दोभ्यः सामिधेनेर्याज्याभिर्वषट्कारान् दानाकारम्भसक्तवपरे वापपयो दधे सोमस्य रूपज्ञ हविष आमिक्षा वाजेनं मधो धानानाज्ञारूपं कुवालम्बरे वापस्य गोधूमाः शक्तो नाज्ञारूपं पदारमुपमाकारम्भस्य पयसोरूपं यद्यमादध्रोरूपं कर्कन्धोणे सोमस्य रूपं वाजेनज्ञ सौम्यस्य रूपमामिक्षा आश्रावयते स्तोत्रिया प्रत्याश्रावो अनारोपः यजते धायारूपं प्रगाथाय यजामः अर्धरचैरुग्धानाज्ञारूपं पदैराप्नोति निवेदाः प्रणवे शस्त्राणाज्ञारूपं पयसा सोमा आप्यते अश्वेभ्यां प्रातः सवनमिन्द्रेणेन्द्रं माध्यं दिनम् वैश्वदेवज्ञ सरस्वत्या तृतीयमाप्तज्ञ सवनम् वायव्यैर्वायव्यान्याप्नोदिशतेन द्रोणकलशम् कुम्भेभ्यामभृणसुते स्थालेभ्यः स्थालेराप्नोति यजुर्भिराप्यन्ते ग्रहा ग्रहे स्तोमाश्च विष्णोते छन्दोभिरुग्धा शस्त्राणि साम्ना बभृथ आप्यते इलाभिर्भक्षानाप्नोति सोक्तवाक्येनाशिषाः संयुना पत्ने संयाजान् सामिष्ट यजुषा सद्यस्थाम् व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते एतावद्रूपं यज्ञस्य यद्देवैर्ब्रह्मणा कृतं तदेतत्सर्वमाप्नोति यज्ञे स्तोत्रामणे सुते सुरावन्दं बर्हिषदज्ञ सुवीरै यज्ञज्ञ वन्दे महिषा नमोभिः दधाना स्वामं दिवि देवता सुमदेमेन्द्रै यजमाना स्वर्गाः यस्ते रसः सम्भृतपोषधेषु सोमस्य सूक्ष्म स्वराया सुतस्य तेन जिन्वयजमानं मदेन सरस्वतीमश्विना इन्द्रामग्निम् यमश्विना नमो चैरासुरा दधि सरस्वत्यसो नोदिन्द्रियाय इमन्तज्ञ शुक्रं मधुमन्तमिन्दुज्ञ सोमज्ञ राजानमिह भक्षयामि यदत्र रिक्तज्ञरसेन स्वतस्य यदिन्द्रो अपि पच्छचेभिः अहं तदस्य मनसा शिवेन सोमज्ञ
राजानमिह भक्षयामि पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः प्रपेदामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः अक्षं पितरो मे मदन्त पितरो ते द्रपन्त पितरः पितरशुं दग्धम् पुनन्तो मा पितामहः पुनन्तो प्रपेदामहः पवित्रेण शतायुषा पुनन्तो मा पितामहः पुनन्तो प्रपेदामहः पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्वैष्णवे अग्नायो अग्निपवस आसुवोर्जमिषञ्चनः आरे बादस्वदुच्छुनाम् पुनन्तो मा देवजनाः पुनन्तो मनसा धियाः पुनन्तो विश्वा भूतानि जाता वेदः पुनेहि मा पवित्रेण पुनेहि मा शुक्रेण देवदेद्यते अग्ने क्रत्वा क्रतो गरणो यत्ते पवित्रामर्चिष्यग्ने पितातमन्तरा ब्रह्मतेन पुनेमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनेः विश्वतः वैश्वदेवे पूर्णते देव्यागास्य मिमा बह्व्यः तन्वो वेदपृष्ठाः तया मदं दस्वदमादेश वयज्ञस्याम पतायोरयेणाम् येषामानाः समानसः पितरो यमराज्ये तेषां लोकस्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम् येषामानाः समानसो जेवा जेवेषु मामकाः तेषाग्नश्रेर्मये कल्पतामस्मिन् लोके शतज्ञसमाः द्वे श्रुते अशृणवं पितॄणामहं देवानामुतमर्त्यानां ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च यदग्नहव्यः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्न सर्वगणग्नस्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुशने लोकशन्यभयसने अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ताम् उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमा पितरः सौम्यासाः असंय ईश्वरवृकारतज्ञास्तेना वन्द पितरो हवेषु त्वज्ञसोमप्रचेकितो मनीषा त्वज्ञरजिष्ठमनोनेषे पन्थाम् तव प्रणेते पितरो न इन्दो देवेषु रत्नामभजन्त धीराः त्वया हि न पितरः स्वामपूर्वे कर्माणि चक्रुः पावमान धीराः मन्वन्नवातः परिधेर्गरपोर्णुवीरेभिरश्वेर्मघवा भवानः त्वज्ञसोमपितृभ्यः संविधानो नुद्या वा पृथिवी आततन्था
आगत्यावाज्यध्वा नग्न सर्वामृधो विदोनुते त्वग् सोमपितृभ्यः संविधानानुद्या वा पृथिवे आतदन्था तस्मै त इन्द्रो हविषा विदेम वयज्ञस्याम पतयोरयेणाम् बर्हेषदः पितरवोऽत्यर्वागिमावो हव्याचक्रमाजुषध्वम् त आगता वसा सन्तानेतारसंयोररपोददाता उपाहोताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्केषु निधिषु प्रियेषु त आगमन्तु धैः श्रुवन्त्वधिब्रुवन्तु ते वन्तुस्मान् अहं पितॄन् स्वविदत्राहु अवेत्स्य न पातं च विक्रमानं च विष्णोः बर्हिषदो ये स्वदया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः अग्निष्वात्ताः पितरा येह गच्छतः सदः सुप्रणीतयः अत्ताहवेज्ञप्रयतानि बर्हिष्यथा प्रयज्ञ सर्वा वेरन्दधातना आयं तु नः पितरः सोम्यासो अग्निष्वात्ता पथिभिर्देवयानेः अग्निष्वात्ता पितरा येह गच्छतः सदः सुप्रणीतयः अत्ताहवेज्ञप्रयतानि बर्हिष्यथा प्रयज्ञ सर्वा वेरन्दधातनः आयं तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ता पथिभिर्देवयानेः अस्मिन् सुधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता तपश्च तपस्यश्च शैशिरारतो अग्नेरन्तश्लेषोऽसि यन्ते यो नहृत्ययो यतो जातो अरोजथोः तञ्जानन्नग्न आरोहाधानो वर्धयारयम् अयमिह प्रथमो धाय धातृधर्होताय ज्येष्ठो अध्वरेष्वेड्यः यमप्नावानो भृगवो विरुरुदुर्वनेषु चित्रं बिभ्रं विषे येन वहसि सहस्रं येनाग्न सर्ववेदसं ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवस्वधया मादयन्ते येभ्यस्वरालसो नेति मेतां यथा पशुं तन्वं कल्पयाति अग्निष्वात्तान् ऋतुमतो हवामहे नारासज्ञ से सोमपीठय आशुः तेन विप्रासस्वहवा भवन्तो वयज्ञस्याम पतयोरयेणाम् आचाजानो दक्षिणतो निषद्य मयि यज्ञमभिगृह्णेत विश्वे माहिज्ञशिष्टपितरः केनचिन्नो यद्वा आगपुरुषतकराम आशेनासो अरुणेनामुपस्थे रयन्धत्तदासुषे मत्याय पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वप्रयच्छदत इहोर्जं दधाता यमग्ने कव्यवाहनत्वञ्चिन्मन्यसे रयम् तन्नो गेर्भिश्रवायं देवत्र पानयायुजम् यो अग्निः कव्यवाहनः पितृर्यक्षधृता वृथाः प्रेदो हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्यः त्वमग्नगिलितो जातवेदो वा अड्ढव्याने स्वरफेने कृत्वे
राधा पितृभ्यः स्वधयाते अक्षन्नद्धित्वन्देव प्रयता हवेज्ञषे इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्यये पूर्वासोय उपाराधयेयो एवाद्धेवेरजस्यानिषद्धा एवानो नज्ञसो वृजनासो भिक्षो ये चेह पितरो ये जनाद्विश्च विद्मया ओचन प्रविद्मा तम एधयति तेजा तवेदस्वधाभर यज्ञज्ञ सुकृतञ्जुषस्व अथा यथा न पितरः परास प्रत्नासो अग्न पितमाजुषो नः सुचेदयन्ते ते विमुग्धसा सक्षामा बिन्दन्तो अरुणेरपौरन् उशन्तस्त्वानिधे मह्युषन्तः समे धीमहि उशन्नो शत आवाह पितॄन् हविषे अत्तवे अपां फेनेन नमो जयश्चर इन्द्रोदवर्तयः विश्वाय दजयस्पृधः सोमो राजामृतग्नसुतर्जिषेणाजहां मृत्युम् ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग् शुक्रबन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु अध्यक्षेणं व्यपिबत्कृङ्गाङ्गिरसो धिया ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग् शुक्रबन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु सोमा मध्यो व्यापिबच्छन्दसाहग्नशश्रोचिषत् ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग् शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु अन्नात् परिश्रुतोपशं ब्रह्मणा व्यापिबक्षत्रं तयस्तोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग् शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु रेतोमोत्रं विजाहाति योनिं प्रविशदिन्द्रियं गर्भो जरायुणावृत उल्बञ्जहाति जन्मना ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग् शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः अश्रद्धामनृते दधाच्छ्रद्धाज्ञ सत्ये प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग् शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु वेदेन रूपे व्यापिबत्सुता सुतौ प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग् शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु दृष्ट्वा परिश्रुतो रसज्ञ शुक्रेण शुक्रं व्यापिबत्पयस्वमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग् शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु शेषेण तन्त्रं मनसा मनीषिणा ऊर्णाश्रोत्रेण कवयो वयन्ते अश्विना यज्ञज्ञ सविता सरस्वतीन्द्रस्य रूपं वरुणोऽभिषज्यन् तदस्य रूपममृतज्ञ सचेभिस्रोदधुर्देवता सग्राररोट्नाः सोमानि सष्पेर्बहुधानतोक्माभिस्वगस्य माग समाभवन्नलाजाः तदश्विनाभिषजा रुद्रवर्तने सरस्वती मयदिपेशो अन्तरम्
अस्थे मज्जानं मासारेक्तारोतरेण दधातो गवान् पचे सरस्वती मनसा वैशलं रशुना सत्याभ्यां पयति दर्शतं वपोः रसम्परिश्रुता नरोहितन्नग्नहोर्धेरसारन्नवेमा पयसा शुक्रममृतं जनित्रज्ञसुरायामोऽत्र जनयन्तरेताः अपामाद्यं पतिपामानम् स्वर्गायोपदधामि भास्वतीं शेषेण तन्द्रं मनसा मनीषिण ऊर्णाशोत्रेण कवयो वयन्ते अश्विना यज्ञसाविता सरस्वतीन्द्रस्य रूपं वरुणोऽभिषज्यन् तदस्य रूपममृतज्ञसचेभिर्तिस्रोदुर्देवतास्सग्नाः ओमानि षट्पैर्बहुधानतोक्माभिस्तगस्य माग समाभवन्नलजाः तदश्विनाभिरजा रुद्रवर्तने सरस्वते वयदिवेश अन्तरम् अस्थे मज्जानं मासारेक्कारोतरेण दधातो गवान् त्वचे सरस्वती मनसा वैशलं वसुना सत्याभ्यां नयति दर्शतं वपोः रसम्परिश्रुता नरोहितन्नग्नहृदयरस्तसारन्नवेमा पयसा शुक्रममृतं जनित्रज्ञसुरायामोत्राज्जनयन्तरेताः अपाराद्यं धर्मतिं बाधमाना ओवध्यं वातज्ञसभुवं तदात् इन्द्रसूत्रामाहृदायेन सत्यं पोरोलाशेन सविता च जानाम् यकृत्लोमानं वरुणोऽभिषज्जन्मतस्नेवायुव्ये न मेनातिपित्तम् आन्द्रानिर्थालेर्मधुपिन्द्रामानागुधा पात्रान् सुदुगान धेनुः शेनस्य वक्त्रन्नप्तेहासचेभिरासन्देनाभिरुदरन्न माता कुम्भोमानिष्टज्ञानिदासचेभिर्यस्मिन्नग्रे योऽन्याङ्गर्भो अन्तः पाशर्व्यक्तशतधार उत्सो दुःखेन कुम्भे स्वधा पितृभ्यः मुखज्ञसदस्य शिर इत्सतेन जिह्वा पवित्रामश्विनासन् सरस्वती पन्नपायुर्भिषगस्य बालो वस्त्यर्नशेपो हरसादरश्वे अश्वेभ्यां चक्षुरमृदङ्गहाभ्यां छागेन तेजो हविषा श्रुतेन पक्ष्मानि गोधूमे कुवाले ऋतानि पेशो न शुक्रमसेदं साधे अभिर्नमेषो न शिवेर्याय प्राणस्य पन्था अमृतोऽग्नहाभ्यां सरस्वत्यपवाकेर्व्यासव्यानन्नस्यानि बर्हिर्बदारेर्जजाना इन्द्रस्य रूपज्ञशतमानमायुश्चन्द्रेण ज्योतिरर्धदधानाः सरस्वती योऽन्याङ्गर्भमन्तरश्वेभ्यां पत्नी सुकृतं विभक्ते अपाग्नरसेन वरुणो न शाम्नेन्द्रज्ञ श्रियैर्जनयन् अप्सुराजाम् तेजःपशोटाज्ञ हविरिन्द्रियावत्परिश्रुतापयसा सारघं मधु अश्वेभ्यां दुग्धं विषजा सरस्वत्या सुता सुताभ्याममृतस्वम इन्दो क्षत्रस्य नाभेरसे क्षत्रस्य योनेरसे मामाशिज्ञासे मामाशिज्ञासे निशासादधृतव्रातो वरुणस्वा साम्राज्याय सुक्रतोः मृत्योपाहि विद्योपाहि देवस्य त्वा सवितः प्रासादेष्विनोर्बाहुभ्यां पोष्णाहस्ताभ्यां सरस्वत्ये वाचोऽयन्तो भेदुर्यन्तानि
ಸರಸಿಜನಿಲಯೇ ಸರೋಜಹಸ್ತೆ ಧವಲತರಾಂ ಶುಕಗಂಧಮಾಲ್ಯಶೋಭೆ ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೆ ಮನೋಜ್ಞೆ ತ್ರಿಭುವನಭೂತಿಕರಿ ಪ್ರಸೀದ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ಕ್ಷೀರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗಂಧದ ಉದಕದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಧೂಪದೀಪಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂಗಳವನ್ನು ಶುಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ವೇದ ಪಂಡಿತರ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಘೋಷವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ವಾದ್ಯಗಾರರ ವಾದ್ಯನಾದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕ್ಷಯೋವಸೇಯ ಆಯುತ್ಸಂಬೋಧಂ ಧೋತಂ ಚಿತ್ರಕೇತು ಪ್ರಮಾಣಾಭಾನ್ ಸಂವಾನ ಯೋಗಸ್ಮಾನಸ್ತೇಜಸ್ವಾನಾಥಮಗ್ರಸ್ತಪನ್ನಮಿತಪನ್ನ ರೋಚನೋ ರೋಚಮಾನ ಶೋಭನ ಶೋಭಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಲಮೇಲು ಮಂಗವು ನಿನ್ನ ತಡಿ
सादा सस्पदाजिमाद्भूता ओ वा प्राया ओ वा इंद्रा स्याकामा या सानिम्मे दामया शिषा खयन्ति आपा स्योवा आइन्द्रं जातम् ओपा आसाता अन्वाना आसा सुवीरिया ओवा ऊर्धे नकिदेवा इनाय इनीहि मासाय मासीया नकियायो पाया पयामासाय मासीया मंद्रसुत्याहं चारा चरामासाय मासीया दोषो आगात बृहद्गाया दुमद्गामान आथर्वना स्तुहि औ ये देवाहं सवो वा तारो येषो वृषाः आवोर्वियाः योच्छते होवायि प्रियादायेवाम् उषावामाः स्विनो वा भ्रोवो ये इंद्रोदधेचोस्तभिर्या ओम सप्तभुक्ता सप्तदय सप्तदामप्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्राय सप्तयो निरावरण स्वाहा गुरुतेन स्वाहा ओर्नाहुतिमुत्तमाञ्जुहोते सर्वं वै वोर्नाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अदो इयं वै वोर्नाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ
పూని బంగారు చేది విటీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా బంగారు చేది విటీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా రంగైన విల్జామరలు వీవా రంగైన విల్జామరలు వీవా మాంగల్యలీల సొంపగు జవరాలు మాంగల్యలీల సొంపగు జవరాలు వచ్చెను అలమేలు మంగా ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగా వచ్చెను అలమేలు మంగా పలుకుల తేనియలోలుకా పలుకుల తేనియలోలుకా చెంత చిలుకలు కల కల పలుకా